Dobrodošli poštovani moji, ukoliko kao i ja obožavate hortenzije, danas ćete saznati koje biljke nikako ne biste smeli da uzgajate blizu ovog prelepog cveća. Hortenzije mogu da uspeju na mnogo različitih biljaka, ali postoje biljke koje mogu negativno da utiču na njihov rast. U nastavku videa saznajte koje biljke nikako ne biste smeli da uzgajate blizu hortenzija. Prvo i osnovno drveće. Drveće se ne savetuje na mestima gde se nalazi hortenzija, gde imaju sunčevu svetlost, stoga su visoka stabla veliko ne za ovo cveće. Visoka i velika stabla poput hrasta, javora ili breze mogu stvoriti previše hlada za hortenzije, što im otežava cvetanje. Hortenzije vole jaku, ali difuznu sunčevu svetlost, a previše senke može uzrokovati zastoj u rastu. Ukoliko nema dovoljno svetla, biljka neće cvetati ili će joj cvetovi biti mali, izuzetno slabi. Takođe, velika stabla i hortenzije natiču se za hranjive materije u tlu. To može dovesti do nedostatka hranjivih materija, što će takođe negativno uticati na razvoj ove prelepe biljke. Biljke koje ispuštaju juglon. Biljke koje proizvode materije koje inhibiraju ili suzbijaju razvoj drugih biljnih vrsta, to se naziva aleopatija. Orasi su posebna pretnja hortenzijama jer mogu otpustiti otrovni materijal koji se zove juglon u tlo. Juglon negativno utiče na razvoj hortenzije i mnogih drugih biljaka, uključujući da im se lišće požuti, mladice venu i suše se, a da biljka potpuno uvene. Takođe lavanda. Lavanda koju mnogi od nas obožavaju je još jedna biljka koja nije prikladna kao sused hortenzijama. Iako mogu lepo da izgledaju zajedno, imaju suprotne zahteve za uzgoj, a sadnja jedne pored druge može prouzrokovati probleme obema biljkama, pa ih ne treba saditi blizu. Biljke koje vole sunce. Kako hortenzije preferiraju mesta sa jakim, ali raspršenim svetlom, dugotrajno izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti može uzrokovati da lišće ipak požuti, posmeđi se ili osuši, što kasnije može uzrokovati uvenuće biljaka. Biljke koje vole sunce poput ruža, astera i gerinijuma su nepoželjni susedi za hortenzije zbog različitih svetlosnih uslova potrebnih za njihov rast. Još jedna biljka koju vredi izdvojiti je suncokret, koji ne samo da treba puno direktnog sunca, već uzima i sve hranjive materije iz tla, iscrpljujući ga potpuno. To dovodi do usporavanja rasta svih ostalih biljaka, što može uključivati naravno i ove prelepe hortenzije. Umesto toga, hortenzije je najbolje saditi u društvu drugih biljaka koje vole raspršenu sunčevu svetlost.